Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. وقال الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا رأيت نفسي مكذبا أما بعد. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baik. Ya, ikhwah semuanya yang saya muliakan, seperti biasa ya, nuwasil al-qira'ah ala matni Abi Syuja' rahimahullah. ووصلت القراءة إلى باب من أبواب النكاح إلى فصل في أحكام الخلع. في أحكام الخلع. نعم، في أحكام الخلع. طيب، مباشرة. من يقرأ لنا؟ تفضل. تفضل تفضل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا المؤلف واستاذنا وجميع المسلمين. قال آمين آمين. المؤلف رحمه الله: فصل في الخلق. والخلق جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، ويجوز طيب. الخلع طيب. والخير. نعم. لحظة لحظة. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-khul'u jaizun ala iwadin ma'lumin. Ala iwadin ma'lumin. Naam. Idzan huna dzakara al-muallif syartaini. Dzakara al-muallif syartaini fi jawazi al-khul'. Nah, fi jawazi al-khul'. Nah, طبعا الخلع جواز الخلع. نعم، الخلع جائز يعني على الأقل بثلاثة شروط. يعني بثلاثة شروط. Mhm. أولا أن يكون الحالة الحالة الزوجية غير مستقيمة. يعني الشرط الأول أن تكون الحالة الزوجية غير مستقيمة. يعني غير مستقيمة أن الزوج الزوج لم يؤدي حقوقه لها، يعني للمرأة. ما هو الخلع؟ ما هو الخلع؟ الخلع هو طلب المرأة طلب المرأة الطلاق، يعني أو فسخ. طلب المرأة الفراق. طلب المرأة طلب المرأة من زوجها الفراق. هذا هو الخلع. نعم. وكان في الأصل لا يحتاج إلى حضور القاضي. يعني في أصل الحكم عند الشرع ولا يحتاج الخلع عند القاضي. إذا طلبت المرأة الفراق من الزوج فأجابها الزوج بنعم، حصل الخلع. يعني لا يشترط أن يحضر إلى القاضي. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل.
لكن هنا في إندونيسيا في الحكومة يعني في إندونيسيا يعني مكتب فرع للشؤون الدينية أو ما يسمى بكؤا يعني يلزم يعني عملية الخلع تستلزم الحضور عند القاضي. نعم والموافقة عند القاضي. نعم يعني هذا أحسن وأحوط. الفسخ لا يقع إلا عند القاضي، هذا أحسن. نعم كما طبقنا في إندونيسيا. نعم كما هو المطبق في إندونيسيا. نعم وهذا هو الخلع. الخلع هو طلب المرأة الفراق من الزوج. نعم وهو جائز بثلاثة شروط. نعم الشرط الأول أن تكون الحالة الزوجية غير مستقيمة، يعني الزوج لم يؤدي حقوقه لها، لم يؤدي حقوقه لها. نعم هذا الشرط الأول. فإن لم يتوفر هذا الشرط الأول صار الخلع مكروها، بل قد يكون حراما، يعني إذن ما هو أحكام الخلع؟ أحكام الخلع الأصل هو يعني أولا يكون مباح إذا كانت فيه الحاجة، إذا كانت هناك الحاجة، يعني يعني مثل ما بينا أن الزوج لم يؤدي حقوقه لها. ثم الحكم الثاني هو الكراهة. الكراهة هو يعني فيه الحاجة إلى طلب الفراق، لكن هذه الحاجة أو هذا السبب ليس سببا شرعيا، لكن سببا يعني غير شرعي. مثلا كي يكون الزوج يعني قبيح المنظر مثلا، قبيح المنظر. نعم أقصد يعني عند الزواج رضيت المرأة بالرجل، يعني ممكن يكون ينظر إليه نظرة يعني لحظة فقط يعني نظرة سريعة، فرضيت المرأة به. فلما تزوجا يعني علم أو أحس أو تيقن أن الرجل يعني وجهه ليس بذلك الجمال، يعني ف فطلب المرأة آه، الفراق أو الفسخ أو الخلع. هنا حكمه مكروه. نعم فهمتم يا إخوان؟ فهمتم؟ نعم لكن الحالة مستقيمة، نعم في حاجة والحالة مستقيمة. حاجة غير شرعية. الحكم الثالث هو الحرام. الحرام هو أن يكون هناك أن يكون الحالة مستقيمة، يعني لكن وبدون بدون أي سبب، يعني بدون أي سبب مبرر، يعني لا شرعي ولا غير شرعي. هو فقط يطلب الفراق. هي تطلب الفراق خلاص. الحكم الخلع هنا هو الحرمة. نعم فهمتم يا إخوان؟ نعم أما الجواز، وإذا كانت الحالة غير مستقيمة، وهي أن يكون الزوج لم يؤدي لها حقوقها. نعم هنا صار الخلع جائزا. نعم فهمتم يا إخوان؟ نعم. ثم هذا الشرط الأول. إذن الشرط الأول لجواز الخلع هو أن تكون الحالة غير مستقيمة. نعم إذا كانت الحالة الزوجية غير مستقيمة صار الخلع مباحا جائزا. الشرط الثاني أن يكون بعوض. يعني بعوض، يعني غير مجاني. الطلاق مجاني، أما طلب الطلاق غير مجاني. لماذا؟ لأن الزوج هو الذي
يتحف هو الذي ينفق على المرأة وهو الذي يصدق يعني يعطي الصداق للمرأة. فإذا طلبت المرأة الفراق يعني لابد أن يرد هذه الهدايا وهذه هذه الأموال هذه الصداق، يعني بعضا جملة من المال، جملة يعني من المبلغ معينا من المال، لأن هذه المبلغ هذه المبالغ هذه الهدايا والنفقات هي عبارة عن حب الرجل، عن حب الرجل، عن مودة الرجل، عن إحسان الرجل. يعني فإذا أراد أن فإذا أرادت أن تفارقه يعني لابد أن تعطي المرأة بدلا من هذه رموز المحبة، رموز عن هذه رموز المودة. خلاص فهمتم يا إخوة؟ نعم. إذن لابد أن يكون بعوض غير مجاني. ثم الشرط الثالث أن يكون العوض معلوما، أن يكون العوض معلوما، يعني مذكورا، العوض مذكورا ومذكورا قدره، معلوما غير مجهولا أو مبهم. مثلا إذا كان مبهما مثلا بإحدى حديقات مثلا، بإحدى حديقاتي مثلا، وكانت لها حديقات كثيرة، يقول بإحدى حديقات مثلا، هذه لا يجوز. Nah, لابد أن يكون معلوما بحديقة فلان الواقعة في عنوان كذا وكذا. يعني أن يكون معلوما، هذا هو معلوما. خرج من المعلوم يعني غير مذكور، مجهول ومبهم، مبهم. نعم خلاص. وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها. قال المؤلف وتملك به المرأة نفسها أي بمجرد موافقة الزوج صارت المرأة تملك نفسها. يعني ما المعنى تملك نفسها؟ يعني لا رجعة له عليها، يعني لا يستطيع للزوج أن يرجع إلى المرأة إذا طلبت المرأة الفراق وقال الزوج نعم ووافق الزوج، لا يستطيع، يعني لا يستطيع للزوج أن يرتجع للمرأة. لماذا؟ لأن الخلع عند المذهب الشافعي هو الخلع، هو الفسخ. اختلف العلماء في الخلع، هل الخلع طلاق أو فسخ؟ انتبهوا يا إخوة، الخلع طلاق أم فسخ؟ هذه قولان عند العلماء. فالشافعية والحنابلة يقولون إن الخلع فسخ وليس طلاق. إذا قلنا بأن الخلع فسخ فلا يجوز الرجعة، لا يجوز الرجعة. فهمتم يا إخوة؟ لأنه فاسد، فسخ هو فساد، بخلاف الطلاق والفراق. إذا كان الفراق جاز الرجوع، أما إذا كان مفسوخا يعني خلاص صار فاسدا، يعني لا يستطيع يرجع إليها. فهمتم يا إخوان؟ أما إذا قلنا بأن الخلع هو طلاق يعني فجاز الرجعة لزوج على المرأة. نعم. وثمرة الثانية عند القول بأن الخلع هو طلاق هو عدم التحاق عدد الرجعات، عدم نقصان عدد الطلاق، نعم. يعلم يا إخوة أن للرجل ثلاثة تطليقات، يعني له 3 تطليقات. فإذا طلق واحدة بقي له 2، وإذا طلق بعد ذلك تطليقا واحدة أخرى بقي لزوجي تطليقة واحدة، يعني نقص 2، فبقي له تطليقة واحدة.
Wa idza talaqa marra tsaniyah wa idza talaqa marra tsalitsah khalas intaha huququhu aw nasibuhu minat talaqat. Naam. Fahimtum ya ikhwah? Idzan likulli rajulin ala imra'atihi fi imra'atihi huwa thalath tatliqat. Ammal khulu' fala yu'addu talaqan. Fala yantaqisu adadu tatliqatihi. Fahimtum ya ikhwah? Dan idza kana Zaidun wafaqa ala khul'i imra'atihi wa kana lahu min at-talaqat thalatha tatliqat. Thumma sarat al-mar'atu mu'taddah fi al-iddah wa ba'da intihai al-iddah aqada 'alayha min jadid. Hadha huwa al-hulul. Yani idza arada ar-rajulu ay ya'uda ay yarji'a ila imra'atihi bisababil khulu' la budda min aqdin jadid. Fahimtum ya ikhwah? Fa idza tazawwaja bi aqdin jadid kanat talaqatuhu ma zalat thalatha. Fahimtum ya ikhwah? Lianna al-khulu' la yanqusu adad at-talaq. Hadha huwa bina'un 'ala al-qawl bi anna at-talaqa huwa bi anna al-khul'a huwa faskhun. Fahimtum ya ikhwah? Wa huwa madhhabu Syafi'i wal Hanabi wa al-Imam Ahmad. Fahimtum ya ikhwah? Wala ruj'atu lahu 'alaiha. Thayyib. Illa binikahin jadid. Hadha huwa illa binikahin jadid wa yajuzul khul'u fi at-tuhri. Hadha huwa al-farq aidan min al-furuq baina as-suratain, baina al-qawli bi anna al-khul'a faskhun wa al-qawli bi anna khul'a talaqun. Wa madza jawazul khul' fi at-tuhr. Hadha yadullu ala anna Syafi'iyyah yaqulun anna al-khul'a huwa fasakh. Yani fayujawizuna al-khul'a fi at-tuhri wa fil haidhi nafsu syai'. Amma at-talaq la yajuzu fil haid. Naam. Wala yalhaqu al-mukhtali'ata at-talaq. Hadha huwa al-murad alladhi qad bayyana anna adad at-talaq wala afwan wala yalhaqu al-mukhtali'ata at-talaq maqsuduhu idza kanat al-mar'ah hasala 'alaiha al-khul'. Khalas, hasala 'alaiha al-khul'. Wal an kanat fi al-iddah. Intabihu ya ikhwah, ma'ana mal murad bi qawlihi wala yalhaqul mukhtali'ata at-talaq wa huna mar'ah. Al-mar'ah khalas hasalat laha al-khul'. Yani wafaqa zawjuha ala khul'iha. Fa sarat al-an huwa fi iddah. Hiya fil iddah. Labaik. Ya. Fasarat hiya fil iddah. Intabihu ya ikhwan. Fasarat hiya fil iddah. Fa la yajuzu ziyadatu talaq 'alaiha. La yajuz. Nah. Idhanun ya ikhwah. Idhanun. Sorry. Maaf. نواصل يا إخوة. خلاص نواصل باللغة الإندونيسية. نعم. نواصل باللغة الإندونيسية. نعم. إذنوني. Tadi maksud dari wala yalhaqul mukhtali'ata at-talaq, maksudnya wanita yang sudah dikhulu nggak bisa ditolak lagi. Maksudnya itu. Ya, jadi soalnya gini, wanita yang sedang ditolak, ya itu bisa ditolak lagi. Misalnya ada wanita sudah ditolak nih, sekarang lagi masa iddah misalnya. Lagi masa iddah dan dia roj'iyah, tolak satu. Ya, lagi masa iddah misalnya. Lagi masa iddah ya berantem lagi misalnya. Berantem lagi, bukannya dirujuk malah ditambah, tolak satu kali lagi. Nah, jadinya tolaknya jadi 2. Nah, jadi kesimpulannya kalau wanita yang sudah masa iddah karena tolak, itu bisa ditolak lagi. Nah, adapun kalau yang lagi masa iddah karena khulu, ya karena khulu, dia nggak bisa dirujuk dan juga nggak bisa ditambah tolak. Paham ya? Itu maksud dari wala yalhaqu
al-mukhtali'ata at-talaq. Paham tuh ya ikhwah? Taib. Sekarang babut talaq. Tafadhol. وقال فصل في الطلاق والطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر إلى النية Ya, cukup. والكناية Cukup satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamut tolak. Ahkamut tolak juga sama ya. Apa namanya? Tolak itu tadi ya ada yang jadi hukum asalnya tolak itu makruh. Ya, hukum asalnya tolak itu makruh ya. Kalau kalau istrinya ya normal-normal aja gitu kondisi nanti makruh itu. Nah, bisa dibilang mubah kalau memang ya istrinya memang agak sedikit kurang cocok lah sama dia. Nah, maka itu jadi hukumnya mubah. Boleh boleh apa namanya? Boleh boleh untuk ditolak ya. Jadi hukum asal kalau ditanya hukum asal tolak apa? Hukumnya makruh. Sebagaimana dalil hadis Rasulullah abghadul halali. Abghadul halal boleh tapi dibenci. Ya, jadinya makruh hukumnya ya. Abghadul halal. Nah, tolak ini lafaz tolak terbagi jadi dua, sharih sama kinayah. Nah, sharih sama kinayah. Nah, sharih ini yang eksplisit ya, yang ma la yahtamilu ghairat tolak. Ma la yahtamilu ghairat tolak. Udah pasti maksud itu adalah tolak. Nah, dalam mazhab Syafi'i, sharih itu ada tiga. Lafaz sharih itu ada tiga ya. Pertama adalah tolak, ya. Kemudian kedua adalah firaq, ya faroktu ini kalau bahasa Arab ya. Kalau kalau yang ketiga adalah saroh tuh ya. Nah kalau di Zubat tuh ditambah ditambah dua lafaz lagi, jadi kalau di Zubat tuh lima, berarti di matan Abi Syuja nyebutinnya cuma tiga, tapi kalau di Zubat itu dan di syarah syarah matan Abi Syuja juga lima nyebutinnya. Jadi satu bait nih di Zubat, satu bait sarihu sarrahtu au talaqtu qalaqtu au fadaitu au faraqtu ya. Sarihuhu sarrahtu au talaqtu qalaqtu au fadaitu au faraqtu. Nah itu lima-limanya disebutin satu bait. Nah itu talak yang lafadznya sorry ya. Nah kalau sorry nggak perlu niat ya, nggak perlu niat. Saya niat untuk tolak. Nah adapun yang kinayah, wal kinayah tuh tafadhol dibaca. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية Ya, wa yaftaqiru ilan niyan. Adapun kalau kinayah itu lafat yang bisa yahtamil tolak, bisa yahtamil selain tolak. Ya, bisa bermakna tolak, bisa bermakna tidak. Misalnya yang sering dicontohkan misalnya, ya udah kamu pulang deh ke rumah mertua misalnya. Ya, yang sering dicontohkan sama fikih itu biasanya udah irji'i ila dari abik misalnya. Pulang ke rumah. Ya, itu kan bisa ya kemungkinan apa umum bisa bermakna tolak ya, bisa juga karena memang suami istri ya tinggalnya bareng gitu. Kalau disuruh pulang ya berarti ada kemungkinan. Nah tapi nggak eksplisit gitu. Bisa jadi udah kamu pulang ke rumah orang tua kamu ya silaturahim main ya, seperti itu bisa jadi. Nah paham ya. eh, Apa namanya misalnya juga kamu sekarang anti bariyatun misalnya, kalau di fikih itu disebutnya anti bariyatun, udah kamu sekarang lagi kosong ya, ya itu juga ya hamil. Apa nih maksud kosong nih? Apa kosong uang ya, apa kosong apa ya, ya seperti itu. Yang penting kalau dicontohkan di fikih-fikih itu kinaya contohnya anta kholiyatun au bariyatun, kamu bebas. Nah kamu bebas, kamu sekarang bebas, terserah. Nah ini ya bisa juga sih, maksudnya bisa dipahami tolak juga. Udah kamu bebas, free, bebas kamu, terserah kemana aja, ya seperti itu. Nah bisa juga seperti itu. Nah wa ghairuha madhkurun fil mutawalat. Nah pokoknya inilah kitab-kitabnya, apa lafaz-lafaznya ada di kitab-kitab ini. Ya lanjut baca dulu. Wan nisa'u fihi. والنساء فيه ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات حيض فالسنة
أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. Ya, وضرب ya sampai situ dulu ya. Eh, ya sebenarnya bisa disebut tiga aja sih ya. Aksa mutolak itu tiga ya. Aksa mutolak itu tiga. Pertama adalah tolak yang sunnah, tolak yang bid'ah, sama yang tolak la sunnah wala bid'ah ya. Kalau disingkat sering disebutnya tolak la wala ya. Tolak la wala, la wala au suhurat ya. Kalau di Zubat itu wa kullu lafdhin fi raqini tamal kinayat fa kinayatun bin niyatin hasal wa sunnatut talaq fi tuhrin khala an wad'ihi aw bi ikhtila'in hasala wa huwa liman lam tuta aw man ya'isat aw dzati hamlin la wala la wala usaburat. Nah, anak ingat banget di SMA dulu belajar itu ada namanya tolak lawala. Nah, lawala itu maksudnya apa? La sunnah wala bid'ah. Nah, itu maksudnya. Jadi tolak itu terbagi di tiga. Nah, mu'alif ini nyebutnya disebut versinya dua ya, tapi sama aja sih. Kalau versi mu'alif tuh duanya begini. Yang pertama yang ada sunnah atau bid'ahnya. Yang kedua adalah yang nggak sunnah dan nggak bid'ah. Nah, itu versi mu'alif ya. Tapi kalau lebih dijelasin, lebih gampang, lebih praktis lagi ya jadi tiga aja. Pertama yang sunnah, kedua yang bid'ah, kemudian yang ketiga adalah yang la sunnah wala bid'ah, au mayu sama la wala ya seperti itu. Nah, adapun yang sunnah ya maksud tolak sunnah itu apa? Maksud tolak sunnah adalah tolak yang dikerjakan sesuai aturannya. Ya, jadi bukan berarti tolak sunnah itu tolak yang hukumnya sunnah, enggak. Tolak hukum bukan hukumnya yang sunnah, tapi caranya yang sunnah. Ya, hukumnya mah kembali ke hukum asal, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah. Nah, tapi maksud as-sunnah di sini adalah caranya, ya prosedurnya, ya paham ya. Nah, ya seperti itu. Nah, fasunnatu ayyuqi at-talaqa fi tuhrin ghayra mujama'in fihi. Nah, itu maksud dari uh, tolak sunnah, yaitu ditolaknya di waktu suci tapi belum berhubungan di suci itu. Nah, itu maksudnya dari tolak sunnah. Nah, kenapa dibilang tolak sunnah? Karena ya memang inilah yang diperintahkan oleh Nabi. Kalau mau mentolak ya maka tolaknya dalam kondisi seperti ini, yaitu di masa suci, bukan waktu haid ya. Dan di sucinya itu dia belum berhubungan dengan istrinya itu. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya kalau tolaknya di waktu haid nanti jadi panjang ininya, masa iddahnya jadi panjang. Ditolaknya di masa haid, maka tunggu dulu haidnya untuk habis. Haid yang terjadi tolak di situ itu haidnya tunggu habis dulu. Nah, baru terhitung masa iddahnya, yaitu satu ke apa namanya 3 kali haid ya, 3 kali haid, 3 kali haid berarti haid yang itunya nggak dianggap. Nah, terus kenapa kok di waktu suci tapi yang belum terjadi hubungan di dalamnya? Nah, karena kalau sudah terjadi hubungan bisa jadi nanti hamil. Ya, bisa jadi nanti hamil. Paham ya? Ikhwaya. Nah, kenapa harus dituhrun di masa suci dan itu enggak belum ada hubungan. Nah, adapun yang talak bid'ah yaitu kebalikannya. Wal bid'atu ayyuqi'at talaqa fil haid di masa haid atau fituhrin atau di masa suci jama'aha fihi. Nah, seperti itu. Kebalikannya. Nah, kemudian boleh dibaca waktu wadharbun laisa fi talaqihinna. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. Ya, nah kalau yang lawala, nah apa maksud lawala? Lawala ini dihukumnya jadi gini, apa ya? Datar aja gitu, datar. Dia nggak ideal juga as-sunnah. As-sunnah di sini maksudnya ideal ya. Kemudian nggak bid'ah juga, bid'ah itu hukumnya dosa ya, hukumnya dosa. Jadi
barang siapa yang mentolak di 4 kondisi ini atau 4 jenis wanita ini, itu dia nggak berdosa, ya maksudnya nggak sampai dosa, nggak sampai haram, tapi bukan ideal juga gitu. Paham ya? Itu maksudnya dari la wala, la sunnah wala bid'ah. Nah, itu siapa aja yang 4 ini? As-sogiroh. Pertama, sogiroh yang belum haid. Ya, wanita yang istri yang masih kecil, yang belum balik. Yang belum haid. Nah, kemudian kedua adalah wal ayisah. Al ayisah ini yang menopause. Yang udah nggak haid lagi. Kebalikannya berarti. Ya, terlalu muda, belum haid, atau terlalu tua, sudah nggak haid. Nah, ini juga ini, apa namanya? Lawala, wal hamil. Kemudian yang hamil. Ini udah tahu dia hamil, ya, tapi ditolak. Nah, ini juga sama. Jadinya nggak sunnah dan nggak bid'ah. Karena dia udah tahu ini hamil. Perbedaannya kalau yang pas bid'ah. Pas bid'ah itu kan dia lagi tuhur contohnya, tapi di jima. Nah, ini diharamkan untuk ditolak karena siapa tahu saja dia ini hamil. Ya, kan masa iddah itu kan katakan 3 bulan lah misalnya. 3 bulan 3 kali haid ya. Ya, apa namanya, atau nah, bisa jadi dia hamil ya seperti itu. Ya, tapi walaupun memang sih kalau hamil itu kan nggak keluar darah ya, nggak keluar darah jadi ketahuan. Intinya apalah, kalau andai kan dia udah tahu itu bahwasanya dia itu hamil, tapi malah ditolak. Nah, ini berarti emang si cowoknya nggak mau punya anak ya. Ibaratnya nggak, ya nggak terlalu mementingkan, bukan nggak mau punya anak, maksudnya nggak terlalu mementingkan hubungan berarti. Soalnya kalau hubungan suami istri kalau sudah punya anak kan semakin erat seharusnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah al-mukhtali'ah. Al-mukhtali'ah yang apa, yang dia khulu tapi allati lam yadkhul biha, sebelum perempuannya khulu itu dia belum berhubungan dengan istrinya itu. Paham ya? Itu maksud wal mukhtali'ah allati lam yadkhul biha. Ya, paham. Ya. Lanjut lanjut waya meliku. فصل في طلاق الحر والعبد. ويملك الحر 3 تطليقات والعبد تطليقتين. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصل به Ini cukup. إذا Jadi وصله. ya kalau hur, kalau kalau ini ya cuman ini kurang relevan ya. Kalau orang merdeka ini jatah tolaknya 3, kalau budak itu 2. Ya, ya paham lah ya maksudnya 3 ya seperti itu. Nah, ini yang sebagaimana Ana bilang ya, kalau udah 3 ya berarti udah apa namanya, udah bain. Jadi jatahnya 3. Misalnya ada yang ditolak 1, habis itu masa iddah. Nah, masa iddahnya sampai selesai misalnya, sampai selesai, habis itu nikah baru lagi. Nah, itu walaupun dengan akad jadid, tapi dengan dengan wanita yang sama, nah maka itu tolaknya jadi sisa 2, ya seperti itu, ya. Nah, habis itu nikah lagi dengan akad jadid. Nah, dia jatah tolaknya tinggal 2 dengan perempuan yang sama. Nah, kemudian ditolak lagi dan masa iddahnya ditungguin selesai lagi. Habis itu sem-sem lagi, nikah maka pakai akad jadid, ya akad baru. Nah, itu jadi tolaknya jatahnya tinggal 1. Ya, paham ya? Tolaknya berarti jatahnya tinggal 1. Walaupun dengan akad jadid, yang penting perempuan yang sama. Paham ya? Paham ya? Itu maksudnya. Ya, wa yasihul istisna. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله. ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح. Ya, وأربع لا يقع الطلاق. ya cukup ya. Cukup. Nah, pertama adalah eh, masalah istisna tolak. Nah, istisna tolak ini sah kalau nyambung istisnanya. Ya, istisna dalam tolak itu sah, tapi dengan syarat nyambung. Ya, dengan syarat nyambung. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Anta tolikun salasan illa isnaini. Illa isnaini. Ya, seperti itu. Nah, ini sah ya. Kamu tolak 3 kecuali 2, maksudnya dikurang 2. Nah, jadinya 1. Yang terjadi 1. Paham ya? Anta tolikun isnaini illa wahidah. Ya. Nah, jadinya 1. Anta tolikun anta tolikun
salasan illa isnaini, jadinya satu. Anta talikun salasan illa wahidah. Nah, jadinya dua. Nah, seperti itu. Paham ya? Itu maksud istisna fit tolak itu maksudnya gitu. Nah, itu boleh tapi dengan syarat diwasul. Dengan dua syarat ya. Syarat pertama harus nyambung ya. Jadi jangan sampai terpisah. Terpisah contohnya gini, terpisah maksudnya terputus. Terputus. Misalnya anta talikun salasan. Tunggu dulu ya 5 menit, 10 menit, 1 jam baru bilang illa isnaini. Nah, ini nggak nyambung. Kalau nggak nyambung berarti nggak sah istisnanya. Ya paham ya. Jadi tetap tetap redaksinya redaksi yang awal. Ya, saudara. Paham ya? Nah, itu maksud dari syarat pertama itu harus wasal, harus nyambung. Nah, syarat kedua nggak boleh istigrok. Nggak boleh istigrok. Misalnya anda talikun salasan illa salasan. Nggak bisa. Kamu tolak 3 kecuali 3. Nah, nggak bisa. Ini istigrok bisa. Nah, kalau istigrok, nah, maka batal istisnanya. Jadi tetap jadi 3. Ya, paham ya? Karena nggak ada dalam bahasa tuh istisna in semua. Nggak ada. Ya, jadi batal. Secara bahasa aja batal. Kalau istisna itu istigrok. Ya, paham ya? Nah, sekarang ta'lik. Nah, ta'lik. Nah, sekarang apa namanya? Ta'lik tolak. Ta'lik tolak dengan bisifah ya. Bisifah maksudnya ya contohnya bisifah ya. Contohnya bisifah misalnya eh, jadi sebenarnya sifah di sini mirip juga dengan syarat sih. Contohnya idza jaa syahrul ramadan misalnya. Idza jaa syahrul ramadan fa anti taliq misalnya. Nah, ini contoh bisifah ya. Sebenarnya sifah ini syarat-syarat juga sih sama. Kalau syarat misalnya idza dakhaltid dar fa anti taliqun misalnya. Idza dakhaltid dar fa anti taliqun misalnya. Nah, ini yang contoh syarat ya. Seperti itu contoh yang syarat. Nah, ini boleh ta'liq tolak dengan sifat atau dengan syarat itu boleh. Dan kalau idza waqa'at, kalau terjadi sifat tersebut dan syarat tersebut, maka langsung terjadi tolaknya. Paham ya? Terjadi tolaknya satu. Terjadi tolaknya satu. Ya. Tapi bisa tergantung ininya, tergantung redaksinya. Kalau kamu masuk, kalau redaksinya satu, maka terjadi satu. Kalau redaksinya dua, maka terjadi dua. Kalau redaksinya tiga, maka terjadi tiga. Kalau redaksinya nggak disebutin jumlahnya, maka terjadinya satu. Paham ya? Kalau kamu masuk rumah, kamu tolik. Nggak disebutin tolik satu, tolik dua, tolik tiga. Tolik aja. Nah, maka itu jatuhnya satu. Tapi kalau disebutin, kalau kamu masuk rumah, kamu tolik tiga. Nah, maka kalau benar-benaran masuk rumah, maka tolik tiga jadi bain. Paham ya? Paham ya? Wala yaqa'ut talaqu qabla nikah ya. Wala yaqa'ut talaqu qabla nikah. Nah, ini sebenarnya ya kurang ini sih, apa namanya? Agak kurang logis gitu, agak kurang logis tapi nggak tetap dijelaskan karena ini memang ada hadisnya dan bisa jadi terjadi. Apa maksud dari masalah ini? Masalah ini adalah dia belum nikah tapi udah mentolak. Dia udah belum nikah tapi udah tolak. Ya, ya seperti itu. Baik tanjizan atau ta'liqan. Baik tanjizan atau ta'liqan. Ta'liqan. Tanjizan tuh contohnya gini. Ada perempuan yang nggak dikenal ya, misalnya. Atau udah dikenal, udah mau nikah, sebelum akad langsung bilang tolak tuki misalnya. Ya, seperti itu. Nah, ini yang tanjizan. Nah, ini nggak bisa. Yang contohnya yang taklikon misalnya. Kalau saya nikahin kamu, nanti saya tolak. Nah, ini juga nggak bisa. Kalau saya nikahin kamu, saya akan tolak. Nah, kalau yang tanjizan mungkin udah nggak logis banget ya. Masa belum nikah udah ditolak? Nah, yang taklik ini nih yang ada khilaf nih. Yang ada khilaf. Ta'likun nikah bitolak. Ta'likun nikah bitolak. Nah, kalau tadi tanjizut tolak qoblan nikah. Nah, ini emang ijma. Ini udah ijma. Ulama bilang nggak sah. Nah, tapi ada namanya ta'likun nikah bitolak. Ya. Atau maaf, ta'likut tolak bin nikah. Ta'likut tolak bin nikah. Innakah tuki fa antitolik misalnya. Nah, ini juga nggak sah menurut madhab Syafi'i. Ya, menurut madhab Syafi'i dan jumhur.
Ya jumhur ulama bilang nggak sah. Ya seperti itu. Paham ya perbedaan antara tanjizut tolak qoblan nikah sama ta'liqut tolak bin nikah. Ya. Nah, kalau yang pertama itu ijma, kalau yang kedua ini qaulul jumhur la yaqah. Ya, ini maksud dari la yaqah tolak qoblan nikah. Sawa unakana tanjizan atau ta'liqan. Paham ya? Wa arba'un la yaqah tolakum. Tafadhol. وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. Ya. Ya, pertama adalah eh, ada 4 orang dalam mazhab Syafi'i yang tolaknya layaqah. Pertama as-sobi, ya sobi. Nah, sobinya ini ulama mengitlakan ya, baik dia mumayyiz atau ghairu mumayyiz ya. Sobinya baik yang mumayyiz sama ghairu mumayyiz itu layaqah. Ya memang kalau yang mumayyiz ada khilaf ya. Yang mumayyiz ada khilaf tapi jumhurnya enggak juga. Kemudian yang kedua majnun. Majnun ya orang yang gila. Nah, begitu juga yang lagi tidur ngigo. Nah, kemudian yang mukroh sama yang terpaksa, dipaksa, diancam, mukroh, mukroh diancam, seperti itu. Nah, tapi yang mukroh ini dengan 3 syarat ya, dengan 3 syarat. Ya, syarat pertama adalah ancamannya ini serius. Nah, ancamannya serius. Jadi mukroh ini dapat hukum ikroh. Sebenarnya 6 sih. Arba dalam madzhab Syafi'i ini ada 6. Ada enam yang tidak terjadi tolaknya. 4 yang disebutin tadi, 2 tambah orang yang pingsan, orang yang ayan. Maaf, bukan ayan, pingsan. Orang yang pingsan ya. Pingsan, hilang akal, nah, tapi sempat ngigo. Ya itu mah sama kayak tidur ya. Cuman kalau tidur kan normal. Kalau ini pingsan, tapi sempat ngigo. Nah, kemudian yang keenam adalah orang yang mabok. Ya, mabok. Nah, seperti itu. Nah, Ana mau ngebahas yang mukroh dulu nih. Yang mukroh, habis itu baru yang mabok ya. Yang mukroh ini, ya yang mukroh ini dengan 3 syarat. Syarat pertama, ancamannya serius. Ancamannya serius. Misalnya, kalau kamu nggak mentolak istri kamu, maka saya akan bakar rumah, misalnya. Akan saya apa? Ya, serius lah, serius. Baik itu mencelakakan harta ataupun nyawa, ya, ataupun tubuh. Pokoknya serius. Ya, saya potong kaki kamu, misalnya. Serius. Maksudnya gawat gitu. Ya, beneran, mengancam. Nah, kemudian yang syarat kedua adalah si pengancamnya ini, orang yang mengancamnya ini sanggup untuk mengeksekusi ancaman tersebut. Ya, dengan korinah, ya tentunya ya. Dengan korinah. Ini orangnya misalnya badannya kuat, orangnya preman, ya apa namanya, ya memang sanggup untuk mengeksekusi ancaman dia. Nah, ini syarat kedua. Si mukrihnya ini qadir. Ya, mukrihnya ini qadir. Nah, syarat ketiga, al-mukrohnya ajiz, ya, lemah. Ya, la yastati'un difa', nggak bisa ngelawan. Nah, mukrihnya nggak bisa ngelawan. Ya, itu syarat ketiga. Ya, kalau mukrihnya, syarat pertama ancamannya serius. Syarat kedua, mukrihnya juga qawi ya. Nah, syarat ketiga, yang diancamnya ternyata lebih qawi lagi misalnya. Ya, ya, tipannya udah level berapa gitu. Ya, apa namanya, taekwondonya udah sabuk apa gitu. Ya, ya bisa ngelawan. Nah, ini berarti ghairu mukroh berarti ini. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, adapun yang sakron, nah ini sebagian ulama itu mensyaratkan sakronnya ghairu muta'addi. Ya, sakronnya mabuknya ghairu muta'addi. Ini yang keenam ya. Sakronnya ghairu muta'addi, tidak disengaja. Sakronnya tidak disengaja. Adapun kalau sakronnya disengaja, ini banyak ulama yang mengatakan, salah satunya sebagian ulama Syafi'i bilang yaqo. Ya, jadinya yaqo, terjadi. Tolaknya terjadi walaupun dia dalam keadaan mabuk karena mabuknya sengaja. Nah, adapun kalau mabuknya yang nggak sengaja, misalnya dia minum apa, ternyata itu dikerjain sama orang memabukkan, ya seperti itu, ya dan sebagainya. Pokoknya dia nggak sengaja. Nah itu ternyata dia mabuk, kemudian bilang tolak. Nah itu nggak terjadi tolak tersebut. Paham ya? Sepertinya sudah dulu kayaknya ya.
sudah ini. Ada yang bertanya silakan. Ya, di sini zuhurnya cepat sih. Ya, tafadhol kalau ada yang mau bertanya. Kalau soal Fikri, Oh, ada yang nanya. Alhamdulillah. Kirain nggak ada. Fadhol, fadhol, silakan. Kalau Ustaz, juga kalau saya beberapa ya pertanyaan saya luput tadi saya tanya Ustaz. Agak kencengan Yang ya? pertama, Agak biasa kencengan ya? apa gimana suara saya Agak jelas? kencengan suaranya ya? Halo, Iya. Sebentar ya, Ikhwa ya. Sebentar ya. Izin dulu sebentar. nah, Ustaz.